ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। श्रीशुक उवाच। ए जेते कहिली मु तोते ईश्वर शरीर समेते ए स्थूल देह मने धरी सुबुद्धि बले यत्न करी से हरि अंतर बाहारे अन्य के अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्य स्थित सत्यानंद जलनिधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जाहार तहु ए जगत आत्मार संगे उदयस्त एही प्रकारे पूर्व काले से आत्मजोनि शयले आत्मस्मरण बुद्धि बले सजिला ए विश्वमंडले आत्मा को पाली पुणी हरे बोईत जेन्हे वाणिज्यरे सबदमय ब्रह्मपथ जे मार्गे जीव आतजात पड़ी भ्रमयी अधरोधे किछि न लभे लाभ पदे वासनामय माया जाने न बुझी निरते भ्रमणे ताहांक मध्ये से सुबुद्धि जाने बेपार सदबुद्धि विचार करे माया पथे मुहि भ्रमयी किस अर्थे श्रमल भई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मलोभ खोजी प्रत्याशा दूरे परिहरे आत्मारे आत्मा बोध करे अल्प सुखे आत्मा दोषे वर्तई दिन उपवासे थाउए वसुंधरी अंक कि सुख सुवर्ण पलंक समर्थ भुज थाउ बामे कि प्रयोजन उपाधाने जेबे बा अछि अंजलि कि प्रयोजन पाकस्थली दिग्बल कर जेबे थिब पट्टवस्त्रे किस हेब वृक्षर जेउ फल मान के से किनु हंथि भिक्षा अर्ण नदी सबु कि सुखी अछि गिरी गुहा कि रुंधी अछि हरि की न रखे भकत धन लाभरे किंपा जीत एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे से किंपा धन गर्भी लोके क्षणे भजिबे आत्मा सुखे एही प्रकारे आत्मा चिते सिद्धि लभन्ति अनुभूते से प्राणी हुए कृत्य कृत्य ताहाकु प्रसन्न अनंत एणु निरन्ते आत्मजोगे भजिब कृष्ण पाद जुगे मुझेते कहिली विश्वासे
ଏଣୁ ସଂସାରେ ହେତୁ ନାଶେ। ଏ ଭବ ଅନାଦର କରି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଚିତେ ଭରି। ପଶୁମାନଙ୍କର ଏ ଗତି ମାୟା ସଂସାରେ ଯେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଦେଖ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରିତ କର୍ମର ଆୟତେ। ବୈତରଣୀ ନାମେ ନଦୀ ଯାତନା ମଧ୍ୟେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତହିଁ ପଡ଼ଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେବା ରଖୁ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ଲଭି ଅଶେଷ ଦେହେ ତାହା ସେବି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପମଣି ତେଣୁ ସଂସାରେ ତୋରେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଅବା ଏ ନର ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗ ନିର୍ବିକାରେ। ସ୍ୱଦେହେ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାଶେ ସେ ହରି ଘୋର ତମନାଶେ। ପ୍ରାଦେଶ ମାତ୍ର ରୂପ ଧରି ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରୂପ ତାର ଶୁଣ ସାନ ଦେଖୁରୁ ବୀର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଧାରଣ ଯୋଗେ ଏହା ଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଲୋଚନ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଦଳ। କଦମ୍ବ କିଞ୍ଜଳକ ସୁରଙ୍ଗ ପୀତବସନେ ଶୋହେ ଅଙ୍ଗ। ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ରତ୍ନ କେୟୁର ବାହୁମୂଳେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ସ୍ମରି ଏ ରୂପ ଚିନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌସ୍ତୁଭମଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରେ ସୁଖଞ୍ଜଣି। ଆଜାନୁଲମ୍ବେ ବନମାଳ କନ୍ଧୁବେଷ୍ଟିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ। ରତ୍ନମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଅଙ୍ଗୁଳେ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜେ। ଅଙ୍ଗଦ ନୂପୁର କଙ୍କଣ ବିବିଧେ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଶୋହେ ନୀଳକୁନ୍ତଳ ଜନମୋହେ। ସୁନ୍ଦର ହସିତ ବଦନ ଅଞ୍ଜନେ ବିରାଜେ ନୟନ। ଭୃଭଙ୍ଗ ଅନୁଗ୍ରହ ମୁଖ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ସୁରେଖ। ଏମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବ ମାୟା ମୋହେ। ଯାବତ ଧାରଣାର ବଳେ ମନ ନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନୃତ୍ୟ ଭାବିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ। ହାସ୍ୟବଦନୁ ପାଦ ଯାଏ ଭାବିବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ। ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଧ୍ୟାନ କରି ଭିତରେ ପଶିବ ପ୍ରସାରୀ। ଯାବତ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଶରୀରେ
परम शुद्ध न विचारे যাবত বিষ্ণু নিজ দেহে ন দেখি তত্ত্বর উদয়ে তাবত স্থূল রূপ চিন্তি চিতে স্মরিব নীতি নীতি সুখে বস্তিব স্থিরাসনে স্থূল শরীরে যোগ ধ্যানে এমন্ত করিব ধারণ যাবত ন ঘটে মরণ পবিত্র পুণ্য তীর্থ কালে মনন করিব চঞ্চলে যোগ ধারণে পঞ্চ প্রাণ সাধিব সমাধি ধারণ আসন প্রত্যাহার বଳେ মনକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ମନ ସହିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଂଯମ ସେ ବୁଧ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣି ଆତ୍ମାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିରୋଧି ଏମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ଲାଭ ଲଭେ ହେଳେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବୁ ତେତେବେଳେ ଏଭାବେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର କାଳର ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବେ ନୁହନ୍ତି ଜହି ହିଂସ୍ର ତ୍ରିଗୁଣେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଅଗୋଚର ନାହିଁ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂର এঘেনি বৈষ্ণম্বর ধাম পরম পদ তার নাম কেবে ন পান্তি যাহা চিন্তি ন জাণু কহନ୍ତି দৌরাত্মা ভাব পরিহরি সুহৃদ ভাব চিতে ধরি পরম পদে করি স্থান তেবে সাধিব দৃঢ় মন বিশ্বকু ব্রহ্মময় ভাবি পারিলে হেব সর্বসিদ্ধি বাম চরণ পছভর তেণে নিরোধী মূলাধার মূল পবন ঊর্ধ্বে তোଳି নাভি পবন সঙ্গে মিলি বেনি পবন তোଳି বଳେ স্থাপিব হৃদୟ কমଳେ তহু তোଳିବ ତିନି ପ୍ରାଣ କଣ୍ଠେ ଯେ ବସଇ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାରୁ ମୂଳେ ତହୁଁ କୁମ୍ଭକ ସାଧି କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଭରି ନିରୋଧ କରି ସୋହାଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର নিয়ত থাই যোগ বন্ধে তেবে স্থাপিব ব্রহ্মরন্ধ্রে নিশ্চল যোগে দৃঢ়ে সাধি তক্ষণে ব্রহ্মরন্ধ্রে ভেদি পরম পদে তার গতি ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে স্থিতি গুণ সমূহ অষ্টনিধি যেণু বাঞ্ছই মন সিধি মন ইন্দ্রিয় গণ মেলে
তক্ষণে ব্রহ্মলোক মিଳେ। যোগেশ্বরଙ୍କର ଏ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣି। ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଲୋଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡେ। କେବଳ ଭିବ କର୍ମ ଭାଗେ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ଉପଯୋগে। ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତେ। ବିଧୂତ କଳୁଷ ଶରୀର ସେ ଚିତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଷୁମ୍ନାର। ବିଧୂତ କଳୁଷ ଶରୀର ସେ ଚିତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଷୁମ୍ନାର। ସେହି ସୁଷୁମ୍ନା ଚକ୍ରସାର ଯେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର। ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଇ। ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମହଲୋକେ। କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ ଯହିଁ ରହନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସେ ପୁଣି କଳ୍ପ କ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସେ ଅନଳେ। ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦଜା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ଘୋଷେ। ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି। ଯେ ପୁରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ମରଣ ଉଦ୍ବେଗ। ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେତୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ ନାହିଁ। କେତେ ହେ କାଳ ସେ ଭୁବନେ ରହି ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ। ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ସେ ପୁଣି ବିହରେ ନିର୍ଭୟେ। ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ସେ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅନଳ ସମ ତହୁଁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି। ପବନେ କରଇ ସଂସାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର। ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ଜୀବ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଧରେ। ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସ କୁହୁ ରସନ ସଙ୍ଗତେ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପ କୁଶହାରି ତ୍ୱକ୍ କୁହୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ହରି। ଶବଦ ଗୁଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ସେ ରୂପେ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଧରି। ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବ ଏଣେ ଏ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ପରମାଣେ। ଏ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚ ବିକାରେ ପଞ୍ଚ ଦେବା ମନ ସନ୍ମତେ କରି ସେବା। ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ସହିତେ
सूक्ष्म स्वरूपे महतत्वे से तत्व गुणर संस्थान प्रधाने देहे हुए लीन नित्य निर्गुण से निरोधे दश इंद्रिय आत्मा साधे आत्मा निरोधे आत्मज्ञाने प्रवेश करे अव्यमाने आनंदे ज्ञान रस भोले शांति भजई से निश्चले एमते धारणानुभाव निश्चेप सई वासुदेव अन्ते लभई जेते गति ताहाकु कही भगवती जही पशिले आत्मा मन न लभे पुनरागमन शुण रूप परीक्षित जेणु पूछिलु भागवत मोक्षर मार्ग मु कहिली तो मनु संचय छेदिली तेणु कहिली स्तुति जोगे तोर समीपे अनुरागे दैवे काल अवसान एणे कहिबा दिव्यज्ञान ब्रह्मार तपे होई तोष विष्णु जे देले उपदेश से पद कहिली मु तोते एबे तू शुण एक चिते संसार संसरंती जेते से कहीं जीवे विष्णु पथे से कथा शुण प्रिय भावे से भक्ति लभे वासुदेवे ब्रह्मार तप कष्टे करी जहा कहिले दया करी से सर्व ब्रह्म वेदसार सकल बुझी तिनि बार से हरि सर्वभूत मधे नृत्य विहरे आत्मा पदे जे भक्ति जीव जुग पथ ए भावे हेले आत्मारत बुद्धि लक्षण अनुमाने निश्चल जोगी जोग ध्याने केवबा करी गोचर जगत बाह्य अभ्यंतर एघेनी सर्व आत्मा भावे सर्वदा काले एक ठावे हरिकी कर्ण पथे शुणी मुखे निरते नाम भणी से हरि कथामृत रस जे करे कर्ण पथे प्रास विषय विषनाशी चित पवित्र करे अंतर्गत गोविंद चरण कमले पसई भक्त जोग बळे इ भागवत रस चिते सुजने प्रिय कर्ण पथे विषय रस थाउना जाउना स कहई जगन्नाथ दास विषय रस जाउना स
କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟା